Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Aulia Sandra. I want to explain about social capital analysis for wildlife local community. 1. Background. The study was in background by the development of picking orange, Dunwari village where Dunwari plucking orange can support an increase in wildlife at the village community Dunwari. This is done by mobilizing agricultural potential in the region Malang Regency, which is diverse and scarce throughout the district. Leading agricultural fields include food crops, plantation, vegetable, livestock, and fisheries. There is typical commodities of Malang Regency, namely apple, orange, klengkeng, bakswaru, sweet potatoes, kawi. These commodities can be used as the carrying capacity of the Inner Malang district accomplish its mission. In order to realize the development program, then the strategy, the ideal through potential optimization village, which every village was recruited to maximize the exciting potential in order to be generate tourist attraction. Attractiveness tourism in question in the pursuit of potential owned by a village. The next, social capital is formed by several elements, including by Patonja in Agus Suryono 2012 identifies social capital into n elements which are family and relative and a social life that is horizontal in nature group, social networks, political society intention, and social norms of value. The elements of social capital will be the source of the emergence of interaction between people in one community. Result of the interaction become a measurement parameter social capital such as being created and maintained trust between citizens. Other than that, this interaction can occur on a scale individually or institutionally. Interaction that occur through interrelationship, the individual will give birth to a bond emotional between two individuals as well as within group. Institutionally, interaction can born when the goals an organization has similarities with other organizations. For measure the interaction, there are three parameters. Social capital can be used, namely trust, norm, and the social capital networks themselves. Okay, the next theory finding. Orange speaking tourism development in Dunawari village in its later work has unwritten rules where he argued to rent orange speaking tourism land. Land rental aimed to encourage society in contribute to development orange speaking tour. The profit sharing system later from the benefits will be divided from farmers and to the village treasurer. Farmer who don't rent tourist land, pick orange, then it is considered not contribute to the village treasurer. Norms about leasing tourist and tourist land picking orange is a social capital and encourage community participation in carrying out development in the village. This makes farmer feel has a predetermined program so that it can support success program. Furthermore, the researcher could not discover the norms that are
point above the basics of encouraging community interaction, village orange speaking tourism development January. And the last conclusion, orange speaking tour in January village is a program from the district government. Unfortunate regarding that development oriented toward optimizing village potential. The purpose of holding the citrus speaking tourism program is for the welfare of life. January Village Community Development. The citrus speaking tour requires capital social program to support the running of the program. Malang District Government social capital is the main factor that must be own society in optimizing potential village in order to realize orange speaking tourism ideal. Baik, saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesianya. Jadi, topik yang saya bahas itu tentang analisis modal sosial untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Di mana ini saya membahas tentang studi pada wisata petik jeruk di Dusun Brogragel, Desa Januari, Kecamatan Kalangproso, Kabupaten Malang. Nah, latar belakangnya ini dengan pengembangan wisata petik jeruk di Desa Januari bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dimulai dari potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang yang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan, terutama pada bidang pertanian ini, Desa Malang ini unggul yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan, serta perikanan. Nah, komoditas khas Kabupaten Malangnya terdapat apel, jeruk, klengkeng, salak swaru, serta ketela Gunung Kawi. Nah, komoditas tersebut dapat dijadikan sebagai daya dukung Kabupaten Malang dalam mencapai misinya. Dalam rangka untuk mewujudkan program pembangunan, maka ada strategi yang ideal melalui optimalisasi potensi desa, yang dimana tiap-tiap desa dituntut untuk memaksimalkan potensi yang ada agar dapat menghasilkan daya tarik wisata. Nah, yang nantinya daya tarik wisata ini sebagai hasil potensi yang dimiliki oleh suatu desa tersebut. Dimulai dari modal sosial ini adalah bentukan dari hubungan yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan baik dalam suatu komunitas maupun antar komunitas. Agar terciptanya modal sosial dan terpilihnya modal sosial untuk mencapai misi tersebut, maka perlu adanya kepercayaan, norma, dan jaringan-jaringan modal sosial itu sendiri. Di mana kepercayaan ini sebagai dasar dari mulainya untuk mencapai misi tersebut. Terus kemudian disusul oleh norma dan jaringan-jaringan modal sosial itu sendiri. Nah, dalam pengembangan wisata petik jeruk ini, dalam berjalannya nanti memiliki peraturan yang tidak tertulis di mana petani petik jeruk dihimbau untuk menyewa lahan wisata petik jeruk. Penyewaan lahan bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam berkontribusi di dalam pengembangan wisata petik jeruk, di mana nantinya terdapat sistem bagi hasil yang mana keuntungannya itu akan dibagi rata sama petani dan kas desa. Petani yang tidak menyewa lahan maka dianggap tidak memberikan kontribusi kepada kas desa. Norma tentang sewa menyewa lahan petik jeruk merupakan modal sosial yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan di desa. Hal tersebut membuat petani merasa memiliki program yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung keberhasilan program.
Jadi kesimpulannya itu, wisata petik jeruk di Desa Donoari merupakan program dari pemerintah Kabupaten Malang mengenai pembangunan yang berorientasi pada optimalisasi potensi desa, di mana tujuannya ini sebagai program wisata petik jeruk yang nantinya hasilnya itu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa Donoari. Nah, dalam pengembangannya itu diperlukan modal sosial untuk mendukung berjalannya program pemerintah Kabupaten Malang untuk wisata petik jeruk tersebut. Nah, modal sosial merupakan faktor utama yang harus dimiliki setiap masyarakatnya dalam mengoptimalkan potensi yang guna untuk mewujudkan wisata petik jeruk yang ideal.